श्रीतारासतनामस्तोत्रम्। देव्योवाच सर्वं संसूचितं देवं नाम्नां सतं महेश्वरम् यत्नैशतेर्महादेव मयि नात्र प्रकाशितम्। पठित्वा परमेशान हठात् सिद्ध्यति साधक नाम्नां सतं महादेव कथयस्व समासतः। श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि भक्तानां हितकारकम् यज्ञात्वा साधकाः सर्वे जीवन्मुक्तिमुपागतः। कृतार्थास्ते हि विस्त्रेण यान्ति देवी पुरेष्वयम्। नाम्नां सतिं प्रवक्ष्यामि जपा सर्वज्ञदायकम्। नाम्नां सहस्रं सन्त्यज्य नाम्ना सतं पठेत् सुधिः। कलौ नास्ति महेशानि कलौ नान्या गतिर्भवेत्। शृणु साध्वी वरारोहे सतं नाम्ना पुरातनम् सर्वसिद्धिकरं पुंसां साधकानां सुखप्रदम्। ॐ तारिणी तारसंयोगा महातारस्वरूपिणी तारक प्राणहर्त्री च तारानन्दस्वरूपिणी। महानीला महेशानी महानीला सरस्वती उग्रतारा सती साध्वी भवानी भवमोचिनी। महाशंखरता भीमा शांकरी शंकरप्रिया महादानरता चंडी चंडासुरविनाशिनी। चंद्रवद्रूपवदना चारुचंद्रमहोज्ज्वला एकजटा कुरंगाक्षी वरदा भयदायिनी। महाकाली महादेवी गुह्यकाली वरप्रदा महाकालरता साध्वी महेश्वर्य प्रदायिनी। मुक्तिदा स्वर्गदा सौम्या सौम्यरूप सुरारिहा षड्विज्ञा महानादा कमला बगलामुखी। महामुक्ति प्रदा काली कालरात्रि स्वरूपिणी। सरस्वती सरश्रेष्ठा स्वर्गंगा स्वर्गवासिनी। हिमालय सुता कन्या कन्या रूप विलासिनी। सवोपरि समासीना मुंडमाला विभूषिता। दिगंबरा पतिरता विपरीतरता तुरा रजस्वला रजप्रीता स्वयंभू कुसुम प्रिया। स्वयंभू कुसुम प्राणा स्वयंभू कुसुमोत्सुका। शिव प्राणा शिवरता शिवदात्री शिवासना। अट्टहासा घोर रूपा नित्यानंद स्वरूपिणी। मेघवर्णा किशोरी च युवती स्तन कुंकुमा। सर्वा सर्वजन प्रीता मणिभूषित मंडना। किंकिणी शब्द संयुक्ता नृत्यंती रक्तलोचना। कृशांगी कृशरपीता सरासन गतोत्सुका। कपाल खर्वरधरा पंचासन्मुंडमालिका। हव्य कव्य प्रदा तुष्टि पुष्टिश्चैव वरंगना। शांति शांतोर्मनोबुद्धि सर्वबीज स्वरूपिणी। उग्रापतारिणी तीर्णा निस्त्रीण गुणवृंदका। रमेशी रमणी रम्या रामानंद स्वरूपिणी। रजनीकर संपूर्णा रक्तोत्पल विलोचना। इति ते कथितं दिव्यं
शतं नाम्ना महेश्वरी पठेद्भक्तिभावेन तारण्यास्तारणक्षमम् सर्वासुरमहानादस्तूयमानमनुत्तमम् षण्मासाद् महदेश्वर्यम् लभते परमेश्वरी भूमिकामेन जप्तव्यम् वत्सरातां लभेत् प्रिये धनार्थी प्राप्नुयादर्थम् मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् दारार्थिं प्राप्नुयात् दारान् सर्वागम पुरोदितान् अष्टम्यां च शतावृत्त्या पठेद्यदि मानवः सत्यं सिद्ध्यति देवेशी संशयो नास्ति कश्चन इति सत्यं पुनः सत्यं 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 महेश्वरी अस्मात् परतरं नास्ति स्तोत्रमध्ये न संशयः नाम्नां शतं पठेत् मन्त्रं संजप्य भक्तिभावतः प्रत्यहं प्रपठेत् देवी यदि चेत् शुभमात्मनः इदानीं कथयिष्यामि विद्योत्पत्तिं वरानने येन विज्ञानमात्रेण विजयी भुवि जायते योनिबीजतिरावृत्त्या मध्यरात्रौ वरानने अभिमन्त्र्य जलं स्निग्ध्यम् अष्टोत्तरशतेन च तज्जलं तु पिबेत् देवी षण्मासं जपेत् यदि सर्वविद्यामयो भूत्वा मोदते पृथ्वीतले शक्तिरूपां महादेवीं शृणु हे नगदनन्दिनी वैष्णवः सेवमार्गो वा शाक्तो वा गणपोऽपि वा तथापि शक्तिराधिक्यं शृणु भैरवसुन्दरी सच्चिदानन्दरूपाश्च सकलात् परमेश्वरात् शक्तिरासीत् ततो नादो नादाद्बिन्दुस्ततः परम् अथ बिन्दवात्मनः काल रूपबिन्दुकलात्मनः जायते च जगत् सर्वं सस्तावरचरात्मकम् श्रोतव्य स च मन्तव्यो निर्धातव्य स एव हि साक्षात्कार्यस्य देवेशी आगमैर्विविधैः शिवे श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यो मननादिभिः उपपत्तिभिरेवायं ध्यातव्यो गुरुदेशतः तदा स एव सर्वात्मा प्रत्यक्षो भवति क्षणात् तस्मिन् देवेशि प्रत्यक्षे शृणुष्व परमेश्वरी भावैर्बहुविधैर्देवी भावस्तत्रापि नीयते भक्तेभ्यो नानाघासेभ्यो गविचैको यथा रसः सदुग्धाख्यसंयोगे नानात्वं लभते प्रिये तृणेन जायते देवी रसस्तस्मात् परो रसः तस्मादधि ततो हव्यं तस्मादपि रसोदयः स एव कारणं तत्र तत्कार्यं स च लक्ष्यते दृश्यते च महादेव न कार्यं न च कारणम् तथैवायं स एवात्मा नानाविग्रहयोनिषु जायते च ततो जातः कालभेदो हि भाव्यते स जातः स मृतो बद्धः स मुक्तः स सुखी पुमान् स वृद्धः स च विद्वांश्च न स्त्री पुमान् न पुंसकः नानाध्यास समायोगा दात्मना जायते शिवे एक एव स एवात्मा सर्वरूपः सनातनः अव्यक्तश्च स च व्यक्तः प्रकृत्या जायते ध्रुवम् तस्मात् प्रकृतियोगेन
विना न जायते क्वचित् विना घटत्वयोगेन न प्रत्यक्षो यथा घटः एतराद्य विद्यमानोऽपि सभेदमुपगच्छति मां विना पुरुषे भेदो न च याति कथञ्चन न प्रयोगैर्न च ज्ञानैर्न श्रुत्या न च गुरुक्रमे न स्नानैस्तर्पणैर्वापि न च दाने कदाचन प्रकृत्या जायते यात्मा प्रकृत्या लुप्यते पुमान् प्रकृत्याधिष्ठितं सर्वं प्रकृत्या वञ्चितं जगत् प्रकृत्या भेदमाप्नोति प्रकृत्या भेदमाप्नुयात् नरस्तु प्रकृतिर्नैव न पुमान् परमेश्वरः इति ते कथितं तत्त्वं सर्वसारमनोरमम् सर्वं संसूचितं देवं नाम्नां सतं महेश्वरम् यत्नैशतेर्महादेव मयि नात्र प्रकाशितम् पठित्वा परमेशान हठात् सिद्ध्यति साधक नाम्नां सतं महादेव कथयस्व समासतः श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि भक्तानां हितकारकम् यज्ञात्वा साधकाः सर्वे जीवन्मुक्तिमुपागतः कृतार्थास्ते हि विस्त्रेण यान्ति देवी पुरेष्वयम् नाम्नां सतिं प्रवक्ष्यामि जपा सर्वज्ञदायकम् नाम्नां सहस्रं सन्त्यज्य नाम्ना सतं पठेत् सुधिः कलौ नास्ति महेशानि कलौ नान्या गतिर्भवेत् शृणु साध्वी वरारोहे सतं नाम्ना पुरातनम् सर्वसिद्धिकरं पुंसां साधकानां सुखप्रदम् ॐ तारिणी तारसंयोगा महातारस्वरूपिणी तारक प्राणहर्ती च तारानन्दस्वरूपिणी महानीला महेशानी महानीला सरस्वती उग्रतारा सती साध्वी भवानी भवमोचिनी महाशंखरता भीमा शांकरी शंकरप्रिया महादानरता चंडी चंडासुरविनाशिनी चंद्रवद्रूपवदना चारुचंद्रमहोज्ज्वला एकजटा कुरंगाक्षी वरदा भयदायिनी महाकाली महादेवी गुह्यकाली वरप्रदा महाकालरता साध्वी महेश्वर्य प्रदायिनी मुक्तिदा स्वर्गदा सौम्या सौम्यरूप सुरारिहा षड्विज्ञा महानादा कमला बगलामुखी महामुक्ति प्रदा काली कालरात्रि स्वरूपिणी सरस्वती सरश्रेष्ठा स्वर्गंगा स्वर्गवासिनी हिमालय सुता कन्या कन्या रूप विलासिनी सवोपरि समासीना मुंडमाला विभूषिता दिगंबरा पतिरता विपरीतरता तुरा रजस्वला रजप्रीता स्वयंभू कुसुम प्रिया स्वयंभू कुसुम प्राणा स्वयंभू कुसुमोत्सुका शिव प्राणा शिवरता शिवदात्री शिवासना अट्टहासा घोर रूपा नित्यानंद स्वरूपिणी मेघवर्णा किशोरी च युवती स्तन कुंकुमा
सर्वा सर्वजनप्रीता मणिभूषितमण्डना किङ्किणी शब्दसंयुक्ता नृत्यन्ती रक्तलोचना कृशाङ्गी कृशरपीता शरासनगतोत्सुका कपालखर्वरधरा पञ्चासन्मुण्डमालिका हव्यकव्यप्रदा तुष्टि पुष्टिश्चैव वरङ्गना शान्तिः शान्तोर्मनोबुद्धिः सर्वबीजस्वरूपिणी उग्रापतारिणी तीर्णा निस्त्रीण गुणवृन्दका रमेशी रमणी रम्या रामानन्दस्वरूपिणी रजनीकरसम्पूर्णा रक्तोत्पलविलोचना इति ते कथितं दिव्यं शतं नाम्ना महेश्वरी पठेद्भक्तिभावेन तारिण्यास्तारणक्षमम् सर्वासुरमहानादस्तूयमानमनुत्तमम् क्षणमासाद्महदेश्वर्यम् लभते परमेश्वरी भूमिकामेन जप्तव्यम् वत्सरातां लभेत् प्रिये धनार्थी प्राप्नुयादर्थम् मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् दारार्थिं प्राप्नुयात् दारान् सर्वागम पुरोदितान् अष्टम्यां च शतावृत्त्या पठेद्यदि मानवः सत्यं सिद्ध्यति देवेशी संशयो नास्ति कश्चन इति सत्यं पुनः सत्यं 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 महेश्वरी अस्मात् परतरं नास्ति स्तोत्रमध्ये न संशयः नाम्नां शतं पठेत् मन्त्रं संजप्य भक्तिभावतः प्रत्यहं प्रपठेत् देवी यदि चेत् शुभमात्मनः इदानीं कथयिष्यामि विद्योत्पत्तिं वरानने येन विज्ञानमात्रेण विजयी भुवि जायते योनिबीजतिरावृत्या मध्यरात्रौ वरानने अभिमन्त्र्य जलं स्निग्ध्यम् अष्टोत्तरशतेन च तज्जलं तु पिबेत् देवी षण्मासं जपेत् यदि सर्वविद्यामयो भूत्वा मोदते पृथ्वीतले शक्तिरूपां महादेवीं शृणु हे नगदनन्दिनी वैष्णवः सेवमार्गो वा शाक्तो वा गणपोऽपि वा तथापि शक्तिराधिक्यं शृणु भैरवसुन्दरी सच्चिदानन्दरूपाश्च सकलात् परमेश्वरात् शक्तिरासीत् ततो नादो नादाद्बिन्दुस्ततः परम् अथ बिन्दवात्मनः काल रूपबिन्दुकलात्मनः जायते च जगत् सर्वं सस्तावरचरात्मकम् श्रोतव्य स च मन्तव्यो निर्धातव्य स एव हि साक्षात्कार्यस्य देवेशि आगमैर्विविधैः शिवे श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यो मननादिभिः उपपत्तिभिरेवायं ध्यातव्यो गुरुदेशतः तदा स एव सर्वात्मा प्रत्यक्षो भवति क्षणात् तस्मिन् देवेशि प्रत्यक्षे शृणुष्व परमेश्वरी भावैर्बहुविधैर्देवी भावस्तत्रापि नीयते भक्तेभ्यो नानाघासेभ्यो गविचैको यथा रसः सदुग्धाख्यसंयोगे नानात्वं लभते प्रिये तृणेन जायते देवी रसस्तस्मात् परो रसः तस्मादधि ततो हव्यं तस्मादपि रसोदयः स एव कारणं तत्र तत्कार्यं स च लक्ष्यते
दृश्यते च महादेव न कार्यं न च कारणम् तथैवायं स एवात्मा नानाविग्रहयोनिषु जायते च ततो जातः कालभेदो हि भाव्यते स जातः स मृतो बद्धः स मुक्तः स सुखी पुमान् स वृद्धः स च विद्वांश्च न स्त्री पुमान् न पुंसकः नानाध्यास समायोगादात्मना जायते शिवे एक एव स एवात्मा सर्वरूपः सनातनः अव्यक्तश्च स च व्यक्तः प्रकृत्या जायते ध्रुवम् तस्मात् प्रकृतियोगेन विना न जायते क्वचित् विना घटत्वयोगेन न प्रत्यक्षो यथा घटः एतराद्य विद्यमानोऽपि सभेदमुपगच्छति मां विना पुरुषे भेदो न च याति कथञ्चन न प्रयोगैर्न च ज्ञानैर्न श्रुत्या न च गुरुक्रमे न स्नानैस्तर्पणैर्वापि न च दाने कदाचन प्रकृत्या जायते यात्मा प्रकृत्या लुप्यते पुमान् प्रकृत्याधिष्ठितं सर्वं प्रकृत्या वञ्चितं जगत् प्रकृत्या भेदमाप्नोति प्रकृत्या भेदमाप्नुयात् नरस्तु प्रकृतिर्नेव न पुमान् परमेश्वरः इति ते कथितं तत्त्वं सर्वसारमनोरमम् सर्वं संसूचितं देवं नाम्नां सतं महेश्वरम् यत्नैशतेर्महादेव मयि नात्र प्रकाशितम् पठित्वा परमेशान हठात् सिद्ध्यति साधक नाम्नां सतं महादेव कथयस्व समासतः श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि भक्तानां हितकारकम् यज्ञात्वा साधकाः सर्वे जीवन्मुक्तिमुपागतः कृतार्थास्ते हि विस्त्रेण यान्ति देवी पुरेष्वयम् नाम्नां सतिं प्रवक्ष्यामि जपा सर्वज्ञदायकम् नाम्नां सहस्रं सन्त्यज्य नाम्ना सतं पठेत् सुधिः कलौ नास्ति महेशानि कलौ नान्या गतिर्भवेत् शृणु साध्वी वरारोहे सतं नाम्ना पुरातनम् सर्वसिद्धिकरं पुंसां साधकानां सुखप्रदम् ॐ तारिणी तारसंयोगा महातारस्वरूपिणी तारक प्राणहर्ती च तारानन्दस्वरूपिणी महानीला महेशानी महानीला सरस्वती उग्रतारा सती साध्वी भवानी भवमोचिनी महाशंखरता भीमा शांकरी शंकरप्रिया महादानरता चंडी चंडासुरविनाशिनी चंद्रवद्रूपवदना चारुचंद्रमहोज्ज्वला एकजटा कुरंगाक्षी वरदा भयदायिनी महाकाली महादेवी गुह्यकाली वरप्रदा महाकालरता साध्वी महेश्वर्य प्रदायिनी मुक्तिदा स्वर्गदा सौम्या सौम्यरूप सुरारिहा षड्विज्ञा महानादा कमला बगलामुखी महामुक्ति प्रदा काली कालरात्रि स्वरूपिणी सरस्वती सरश्रेष्ठा
स्वर्गंगा स्वर्गवासिनी हिमालय सुता कन्या कन्या रूप विलासिनी सवोपरि समासीना मुंडमाला विभूषिता दिगंबरा पतिरता विपरीतरतातुरा रजस्वला रजप्रीता स्वयंभू कुसुम प्रिया स्वयंभू कुसुम प्राणा स्वयंभू कुसुमोत्सुका शिवप्राणा शिवरता शिवदात्री शिवासना अट्टहासा घोररूपा नित्यानंद स्वरूपिणी मेघवर्णा किशोरी च युवतिस्तन कुंकुमा सर्वा सर्वजन प्रीता मणिभूषित मंडना किंकिणी शब्द संयुक्ता नृत्यंती रक्तलोचना कृशांगी कृशरपीता सरासन गतोत्सुका कपाल खर्वरधरा पंचासन्मुंडमालिका हव्य कव्य प्रदा तुष्टि पुष्टिश्चैव वरंगना शांति शांतोर्मनो बुद्धि सर्वबीज स्वरूपिणी उग्रापतारिणी तीर्णा निस्त्रीण गुणवृंदका रमेशी रमणी रम्या रामानंद स्वरूपिणी रजनीकर संपूर्णा रक्तोत्पल विलोचना इति ते कथितं दिव्यं शतं नाम्ना महेश्वरी पठेद् भक्ति भावेन तारण्यास्तारणक्षमम् सर्वासुरमहानादस्तूयमानमनुत्तमम् क्षणमासाद् महदेश्वर्यम् लभते परमेश्वरी भूमिकामेन जप्तव्यम् वत्सरातां लभेत् प्रिये धनार्थी प्राप्नुयादर्थम् मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् दारार्थिं प्राप्नुयात् दारान् सर्वागम पुरोदितान् अष्टम्यां च शतावृत्त्या पठेद्यदि मानवः सत्यं सिद्ध्यति देवेशी संशयो नास्ति कश्चन इति सत्यं पुनः सत्यं 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 महेश्वरी अस्मात् परतरं नास्ति स्तोत्रमध्ये न संशयः नाम्नां शतं पठेत् मन्त्रं संजप्य भक्तिभावतः प्रत्यहं प्रपठेत् देवी यदि चेत् शुभमात्मनः इदानीं कथयिष्यामि विद्योत्पत्तिं वरानने येन विज्ञानमात्रेण विजयी भुवि जायते योनिबीजतिरावृत्या मध्यरात्रौ वरानने अभिमन्त्र्य जलं स्निग्ध्यम् अष्टोत्तरशतेन च तज्जलं तु पिबेत् देवी षण्मासं जपेत् यदि सर्वविद्यामयो भूत्वा मोदते पृथ्वीतले शक्तिरूपां महादेवीं शृणु हे नगदनन्दिनी वैष्णवः सेवमार्गो वा शाक्तो वा गणपोऽपि वा तथापि शक्तिराधिक्यं शृणु भैरवसुन्दरी सच्चिदानन्दरूपाश्च सकलात् परमेश्वरात् शक्तिरासीत् ततो नादो नादाद् बिन्दुस्ततः परम् अथ बिन्दवात्मनः काल रूपबिन्दुकलात्मनः जायते च जगत् सर्वं सस्तावरचरात्मकम् श्रोतव्य स च मन्तव्यो निर्धातव्य स एव हि साक्षात्कार्यस्य देवेशि आगमैर्विविधैः शिवे श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यो मननादिभिः उपपत्तिभिरेवायम्
ध्यातभ्यो गुरुदेशतः तदा स एव सर्वात्मा प्रत्यक्षो भवति क्षणात्। तस्मिन् देवेशि प्रत्यक्षे शृणुष्व परमेश्वरी भावैर्बहुविधैर्देवी भावस्तत्रापि नीयते। भक्तेभ्यो नानाघासेभ्यो गविचैको यथा रसः सदुग्धाख्यसंयोगे नानात्वं लभते प्रिये। तृणेन जायते देवी रसस्तस्मात् परो रसः तस्मादधि ततो हव्यम् तस्मादपि रसोदयः। स एव कारणं तत्र तत्कार्यं स च लक्ष्यते दृश्यते च महादेव न कार्यं न च कारणम्। तथैवायं स एवात्मा नानाविग्रहयोनिषु जायते च ततो जातः कालभेदो हि भाव्यते। स जातः स मृतो बद्धः स मुक्तः स सुखी पुमान् स वृद्धः स च विद्वांश्च न स्त्री पुमान् न पुंसकः। नानाध्यास समायोगादात्मना जायते शिवे एक एव स एवात्मा सर्वरूपः सनातनः। अव्यक्तश्च स च व्यक्तः प्रकृत्या जायते ध्रुवम् तस्मात् प्रकृतियोगेन विना न जायते क्वचित्। विना घटत्वयोगेन न प्रत्यक्षो यथा घटः एतराद्य विद्यमानोऽपि सभेदमुपगच्छति। मां विना पुरुषे भेदो न च याति कथञ्चन न प्रयोगैर्न च ज्ञानैर्न श्रुत्या न च गुरुक्रमे न स्नानैस्तर्पणैर्वापि न च दाने कदाचन। प्रकृत्या जायते यात्मा प्रकृत्या लुप्यते पुमान् प्रकृत्याधिष्ठितं सर्वं प्रकृत्या वञ्चितं जगत्। प्रकृत्या भेदमाप्नोति प्रकृत्या भेदमाप्नुयात्। नरस्तु प्रकृतिर्नैव न पुमान् परमेश्वरः इति ते कथितं तत्त्वं सर्वसारमनोरमम्। श्रीबृहन्नीलतन्त्रे भैरव-भैरवी संवादे तारासतनाम स्तोत्रम्। श्रीतारादेव्यै नमः।